Dahil pa bugal-bugal biyang gabay pero may budi puta may duha pa saya kakambiyay ah. Tao hay. May lang ang video. Gani do gabay ki man siguro ah. Ito pamasyar lang sa'yo? Do gabay ki man siguro ah. Grabe na ni incline no, mas grabe pa niya sa shrine. Do times 2 ni sa shrine mo. Puta nga bilog oh. Pero tanda ko sa muna, naka-times 2 man na si Tesos Try niya. Gingguan. Wow. Itong Dibuga, Bagok, mga 2014 blatet. Itong termito. Hey kung 2014 okay pa na simento. Okay pa na. May video ko to kag na wala simento. Ay, kamu bigay. 2014 na. 2014, oo muna. Damo pa lubak-lubak. Oo, damo lubak-lubak. Daw tsura ni Machete. Okay, full na si Tet. Pero aran sa baba bago nag-full ya. God damn. Ay putang ina. Iba. Kaya mo yan. Nag-quit ka lang. Kaya pa man i-post lang dito. Pero good job Tet ah. Muna ka kadako, may balay ka pa nga dala. Hindi na simple ah. Importante ga right Tet. Oh shit. Oh. Oh.